नमस्कार जय जगन्नाथ। आज 24 जुलाई 2026 आज राशिफल आम देखा। आज शुक्रवार और आज आपंकर महाप्रभुंर बाहुड़ा यात्रा विशेष करके आज आम पंचांग देखा तो आपंकर आज आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि नक्षत्र आज आप अनुराधा नक्षत्र। आज चंद्रंकर बिछा राशि गोचर हम। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ बाहुड़ा यात्रा हम। अमृत बेला आपको 5:23 AM रु आपन सकाळ 7:01 पर्यंत अच्छी 7:50 रु पुणी आप 10:14 पर्यंत अच्छी 8:38 रु आपनकर 2:14 पर्यंत अच्छी 3:50 रु आपनकर 5:26 पर्यंत अच्छी 7:56 रु आपनकर 9:32 पर्यंत अच्छी। महेंद्र बेला आपनकर 11:08 PM रु आपनकर 11:56 PM माने प्रायतः राति आपनकर रहइबो एवं प्रायतः आपन देखि परिबे कि 4:42 AM रु आपनकर 5:23 AM पर्यंत मध्य महेंद्र बेला रहइबो। आज सबुठु पवित्र दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर एवं बलभद्र मां सुभद्रांकर आज आपनकर बाहुड़ा यात्रा हबो। तो आज दिन रे आपनकर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र जप कले मध्य आज आपनकर सब सुख शांति एवं आरोग्यता आपनको मिलिबो। मेष राशि देखंतु आज मेष राशि पे देखंतु आपनकर अष्टम चंद्र गोचर हबो। तेणु मेष राशि पे कि आज दिनटी प्रायतः एतेटा भल रहिबो नाही। आज आपनको सावधानता अवलंबन करिया पड़िबो। कार्य क्षेत्र रे आपनकर प्रायतः किसी बाधा आपनको आसी पारे सेति धैर्यर सहित काम करंतु। अनावश्यक आपन खर्च हेबार संभावना अछि। वाद विवाद जदि आपन किछि होउछि सेथरो चेष्टा करंतु कि आपन दूरे रहया पई कि आज जदि परिवार कथा देखिबा तो विशेष कर परिवार रे मध्य किछिटा आपनको मनोमालिन्यता हबार संभावना मध्य देखा जाए। आज आपन जेतले गाड़ी चलाउछंती गाड़ी चलला बेले सावधानता अवलंबन करंतु। जगन्नाथଙ୍କ स्मरण करंतु एवं आज जगन्नाथଙ୍କର मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम जगन्नाथाय नमः बा जगन्नाथଙ୍କୁ मन मन स्मरण करंतु। आज आपन पई शुभ फल मिलिबो। आज आपन आध्यात्मिक चिंतन एवं विशेष करके जगन्नाथଙ୍କ दर्शन आपन पई बहुत शुभ हबो। शुभ समय आपन 7:50 रु 10:14 मध्य रहइबो। शुभ रंग आपन लाल रहइबो। शुभ संख्या 9 रहइबो एवं शुभ दिग आपन पूर्व दिग रहइबो। वृष राशि देखंतु सप्तम चंद्र हेतु आपन व्यवसाय संप्रसारण आर्थिक लाभ हबो। नूतन कोनसी प्रकार भागीदारी बा पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस करूचंती सेते आपनको शुभ फल मिलिबो। आज आपनको जेहेतु मन प्रसन्न रहइबो सप्तम चंद्र अछि ता सहित आपन आज किसी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करिबा बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी पे के ट्रैवल करिबा एसब जिंस आज आपन जीवन में देखिया को मिली पारे। दाम्पत्य जीवन मध्य सुखमय हब। आज आपन प्रायतः बंधु मिलन हबा बा कोनसी मनोरंजन टाइप बा कोनसी प्रकार एंटरटेनमेंट किछि पई कि आपन आज आपन रुचि बढ़ी पारे। आज प्रायतः आपन देखिबे कि आपन बिजनेस पई कि हला कि नूतन किछि करिया पई हला निहाती आपन चेष्टा करिवे। आज प्रायतः देखिबे परिवार सहित आपन को जा को बुली जिबा कोनसी धार्मिक स्थान को बुली जिबा सब जिंस आज आपन देखा देबो। आज आपन सामाजिक प्रतिष्ठा मिलिबो। लोकप्रियता आपन वृद्धि हेबो। आज आपन शुभ समय 12:38 रु मध्याह्न 12:38 रहइबो और 2:14 मध्य आपन शुभ समय अछि। से समय आपन जदि किछि शुभ कर्म करिया पई चाहउछन्ती करि परिबे। शुभ रंग आपन पई धला। शुभ संख्या आपन 6 और शुभ दिग आपन पई दक्षिण पूर्व। मिथुन राशि देखंतु आपन षष्ठ चंद्र हेतु आज कार्य क्षेत्र रे आपन शत्रु और जो प्रतियोगी माने अछन्ती तांको पराजित करि परिबे। पूर्ण कोनसी बाकी धन आपन फेरस्त मिलिबो। ऋण परिशोध करिया पई मध्ये आपन बाट फिटिबो। परिवार रे आपन शारीरिक सुस्थता मानसिक उत्साह आपन बजाय रहिबो। ता सहित षष्ठ चंद्र हेतु प्रायतः आपन देखिबे कि आपन को आज विशेष करके जहाँ भी आपन प्रॉब्लम थिला प्रॉब्लम आपन प्राय दूरीभूत हबो। शारीरिक सुस्थता और मानसिक उत्साह मध्य बजाय रहिबो। आज आपन सम्मान प्राप्ति हेबो। आपन कोनसी स्तर रे आपन प्रायतः सम्मानित करिबा बा कोनसी समाज रे सम्मान आपन बढ़िबा एसब जिंस आज आपन हबार संभावना अत्यधिक अछि। आज आपन आईनगत बा सरकारी कार्य रे सफलता मिलिबो। शुभ समय आपन 5:23 रु 7:01 पर्यंत रहइबो। शुभ रंग आपन पे सबुज रहइबो। शुभ संख्या आपन पे 5 रहइबो। शुभ दिग आपन पे उत्तर दिग रहिबो। कर्कट राशि देखंतु पंचम चंद्र हेतु आपन वैदिक कार्य शिक्षा और प्रतियोगिता रे आपन विजय लाभ हबो। नूतन कोनसी आर्थिक निवेश पे आज दिनटी आपन बहुत भलो एवं विशेष करके देखिबा जदि आपन को आज कोनसी मात्रा रे आपन मन भितर शंका बा आशंका रहिबार मध्य संभावना अछि। को जिंस आपन करूथले प्रायतः सेते आपन गोटे डाउट रहइबो कि जिंस हबो कि न हबो एम्ति आपन को प्रायतः रहिबा संभावना अछि। ता सहित संतान मानक
ଖୁସି ହେଲା କି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୁଭି, ମ୍ୟୁଜିକ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଚି ବଢିବ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା ଅପରାହ୍ନ 3:50 ରୁ 5:26 ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରାୟତଃ ସିଲଭର କଲର ରହିବ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ରହିବ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରହିବ। এই শুভ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଭ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ତ ଗୃହ ଯାନବାହନ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗେଇବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ କ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାପ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଯେମିତି କାମ କରିବେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର କଥା ଦେଖିବା, ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଥିରେ ସଫଳତା ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନ କଥା ଅଛି ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଫର୍ଦର ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଭାବରେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ତ ଆପଣଙ୍କ 7:50 ରୁ 10:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ମେଡିଟେସନ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହବ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1 ରହିବ, ଶୁଭ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦିଗ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହବ ତ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଇବା ପାଇଁ କି ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବା କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାର ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଟ୍ରିପ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ ବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କର୍ମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହବ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:38 ରୁ ଆପଣ 2:14। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଲାଇଟ ଗ୍ରୀନ କଲର ରହିବ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5 ରହିବ, ଶୁଭ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଧାର ଆସିବ, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ନୂତନ ଆୟର ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବଢିବ, ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବା ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କି ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କି ବୁଲିଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ ଆଲୋଚନା ହବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ପରିବାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବ। ପରିବାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି କିଛି ନୂତନ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ରହିବ। ତା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ମିଳିବ। ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:56 ରୁ 9:32 ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6 ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ବିଛା ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଚାଲିଛି ତ ସ୍ୱରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଯୋଜନା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏହି ଦିନରେ ଏବଂ ଏହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଶେଷ
करके आज आपन धर्म कर्म करिया पे कि मध्य आज आपन इच्छा जागृत हबो किसी धर्म कर्म करिया पे कि मध्य आज आपन चेष्टा करिवे मध्य आज आपनकर यदि शुभ गणना देखिबा आपन पे भाग्यशाली दिन रहिबो एवं विशेष करके शुभ समय आपन 5:23 सकाळ 5:23 रु 7:01 पर्यंत रहिबो आपन शुभ रंग बा डीप रेड कलर रहिबो एवं शुभ संख्या आपन पे 9 रहिबो शुभ दिग आपन पे उत्तर पूर्व दिग रहिबो धनुराशि देखंतु द्वादश चंद्र आपन गोचर अछि तो खर्च आपन बहुत वृद्धि हेबो आज आपन कार्य नष्ट हबार मध्य सुयोग कार्य नष्ट हबा मध्य आज आपन जोग अछि आज आपन दूर यात्रा करिबा वैदेशिक बा कोनोसी फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटी करिबा सब जिंस आपन को पय आज हे पारे किबा सेथरे आपन को आज भलो रिजल्ट मिलिबो कोनोसी प्रकार अनावश्यक चिंता अछि सेथर दूर रहंतु एवं विशेष करके आज आपन चेष्टा करंतु कि आपन स्वास्थ्य केमति हाबरे यदि किछि प्रॉब्लम अछि तो स्वास्थ्य को नेकी आपन चेष्टा करंतु कि ठीक हाबरे आपन को तार ध्यान रखिबा पई आपन को गोटे स्ट्रेटजी बनांतु एवं यदि कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम अछि तो निहाती भाबरे आपन मेडिकल जाईकी ताको चेकअप करनियंतु कोनोसी अवहेला करंतु नाही आज आपन आध्यात्मिक दान धर्म रे आपन को शांति प्राप्ति हेबो आज आपन अपराह्न 3:50 रु 5:26 मध्ये शुभ समय अछि शुभ रंग आपन पई हळदिया रंग रहिबो बा येलो कलर रहिबो शुभ संख्या आपन पई 3 रहिबो शुभ दिग आपन पई पूर्व दिग रहिबो विशेष करके द्वादश चंद्र हेतु किछि आर्थिक खर्च जेहेतु आपन अत्यधिक वृद्धि हेबो कोनोसी प्रकार आपन चेष्टा करंतु कि आज आपन जो जहां भी खर्च करछन्ती टिके प्लानिंग हिसाब रे करिबा आज आपन भ्रमण जग मध्ये अछि आपन प्रायतः ट्रैवल रिलेटेड किछि भी आपन को प्रायतः आज आपन प्लान हेइ जिवो हठात एवं सेथरे आपन प्लानिंग परिगंती कि ट्रैवल करिबा जे ट्रैवल रे आपन को विशेष कर ध्यान आसीबा त ट्रैवल भी करछन्ती ट्रैवल रे मध्ये आपन को जिनिस पत्र जहा अछि चेष्टा करंतु कि ताको ठीक भाव रखिबा बा आपनकर कोनोसी जिनिस जेमति न होजे सेति प्रति मध्ये आज ध्यान देबा पई आपन को उपदेश रहिबो मकर राशि देखंतु एकादश भाव चंद्रंक गोचर रहिबो तेनु विशेष कर आज आपन आय वृद्धि हेबो प्रचुर आपन अर्थ लाभ हबो एवं कोनोसी पूर्ण आशा आकांक्षा थिला सेत्रा आपनकर सफलता पूर्वक पूर्ण हबो बंधु बा शुभकांक्षी मानको सहयोग मिलिबो आज आपन प्रायतः पूर्ण सांग मिलिबा बा सांग साथी मानको सहित समय अतिबाहित करिबा ए सब जिनिस आज देखा देई पारे ता सहित आज आपन प्रायतः किछि देह पीड़ार जग अछि माने विशेष करके आपन देखिबे कि आपन को बहुत सारा आपन काम करिसंदी बा किछि काम रे आपन टायर्ड फील करिबा प्रायतः संध्या पर देखिबे कि आपन बहुत टायर्ड फील करिबा बॉडी रे आपन को बहुत क्रैम्प फील हेबा ए सब जिनिस मध्ये आज आपन उठे देखा देबो आज आपन को प्रायतः जेहेतु शुभ गणना देखिले व्यवसाय मानक पय अत्यंत भाग्यशाली दिन रहिबो एवं फाइनेंस मैटर रे नै कि मध्ये आज बहुत भलो रिजल्ट आपन को मिलिबो आज आपन प्रायतः देखिबे कि आपन कोनोसी प्रकार इच्छा पूर्ण हबा पूर्ण कोनोसी इच्छा पूर्ण हबा मध्ये आज आपन को देखा देबाको मा देखा देई पारे आपन को पय शुभ समय सकाळ 7:50 रु 10:14 रहिबो शुभ रंग आपन पय नील रंग रहिबो शुभ संख्या आपन पय 8 रहिबो शुभ दिग आपन पय दक्षिण दिग रहिबो कुंभ राशि देखंतु दशम चंद्र गोचर हेतु आपन कर्म क्षेत्र रे पदोन्नति नूतन दायित्व मिलिबो उच्च अधिकारी जो अछंती एबा आपन को जो इमीडिएट हायर अथॉरिटी अछंती तांकर प्रशंसा बा सामाजिक सम्मान मध्ये आपन वृद्धि हेबो ता सहित आपन को देखिबे कि आज प्रायतः दशम चंद्र हेतु आपन को काम टिके बढ़िबो एवं विशेष करके आपन देखिबे कि आपन को प्रायतः जेति कि आपन काम प्रेशर थिला सेति काम प्रेशर आपन अत्यधिक काम प्रेशर हेतु बॉडी रे एग्जॉस्शन फील हेबा ए सब जिंस मध्ये आपन को देखा देई पारे परिवार क्षेत्र रे पिता किंबा वरिष्ठ व्यक्ति मानकर आपन पूर्ण समर्थन मिलिबो स्वास्थ्य आपन उत्तम रहिबो आज आपन को कार्य सिद्धि जग अछि एवं नूतन कोनसे कर्म करिया पे यदि आपन चाहउछन्ती आज आपन को सफलता मध्ये मिलिबो ता सहित दशम चंद्र हेतु जेहेतु राहु को प्रभाव अत्यधिक आपन जीवन रे वर्तमान चली छी तो बहुत सारा ऑप्शन आपन जीवन रे चली छी तो विशेष करके ए समय आपन चेष्टा करंतु कि आपन को केमती जहां भी करूछन्ती प्रायतः 2 थर 3 थर भाईबा पे चेष्टा करंतु कोनोसी डिसीजन नउछन्ती डिसीजन को प्रायतः इमीडिएटली न नै कि किछि दिन रखंतु लेखि रखंतु आपन डिसीजन कोन अछि एवं ताको चेष्टा करंतु कि आपन 2 दिन 3 दिन रखि कि से डिसीजन आपन को 2-3 दिन पर ठीक लागुछि नाही ताको मते थरे चेष्टा करंतु कि आपन प्रायतः डिसीजन ठीक बा नेबा ठीक हेबो ना भूल हेबो अन्य मानक सजेशन नियंतु हठात कोनोसी डिसीजन नियंतु नाही आज आपन कर्म क्षेत्र रे मध्ये आज आपन बहुत काम मिलिबो तो कर्म क्षेत्र को नै कि आपन किछि बिजी रहबार संभावना अछि बॉडी डाइजेशन आपन आज देखा देबो सेति पे स्वास्थ्य ऊपर मध्ये ध्यान रखंतु कि जदि किछि प्रकार कोनोसी एमती प्रॉब्लम नाही किंतु प्रायतः देखिबे कि आपन टिके बॉडी रे एग्जॉस्शन रहबा देह पीड़ा रहबा बा
ଏମିତି ଭାବରେ ବଡି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ ହବ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8 ହବ, ଶୁଭ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ କରିକି ଡାକିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବକ୍ତୃତା ବା ଆପଣଙ୍କ ଡିବେଟ୍ ଟାଇପ ଅଫ କୌଣସି ସ୍ପିଚ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କି ବା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା କଥାକୁ ଆଜି ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଅଟକି ଥିବା କାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସୁଗମତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଗୁରୁ କୃପା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହବ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ ଅଛି ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ତଥାପି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 7:50ରୁ 10:14 ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମ୍ବରୀ ରହିବ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ 3 ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ରହିବ। ଏହି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ରାଶିଫଳ। ଆମେ ଦେଖିଲେ 12ଟି ରାଶି ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଯଦି ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ସ କମେଣ୍ଟସ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।